नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 2 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय कैंप रो प्रथम रजनी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक एड़ा। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो तृतीय रजनी कुरुड़ा यात्रा पड़िया बालेश्वर रे। आजिर नाटक ढोलिया। आज पुणी थरे सेई नाटक शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो तृतीय रजनी भुवन ढेंकानाल रे। आज पुणी थरे सेई नाटक नईर ना बिलुआ खाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय कैंप रो द्वितीय रजनी ओला बेरेणी कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक सबुआडे चर्चा आम कहानी। ऑपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो तृतीय रजनी टमका जाजपुर। आजिर नाटक तो परी केही नाही। ऑपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो आज हेउछि तृतीय रजनी जनता मैदान बाजपेयी नगर सालियासाई भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक बोझ। ऑपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो तृतीय रजनी माँ हातियाशुणी यात्रा कमिटी सालियासाई भुवनेश्वर। आजिर नाटक अघरी। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो चतुर्थ रजनी रसुलगढ़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक हरिश्चंद्र। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय कैंप रो प्रथम रजनी स्थान नतड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक ओलाजुकी। ऑपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी माणियाबंध कटक रे। आजिर नाटक भिलेन। माँ बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर नाटक छकी सुनर फाइनाल बीजीएम 2 अगस्त 2026 रविवार। स्थान बालियापाटी बस्ता बालेश्वर। कलिंग गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 3 अगस्त 2026 रु 7 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान मनोहरपुर पंकपाଳ जाजपुर। यात्राश्री दरबार तार चलित वर्षर आखड़ा पूजा 3 अगस्त 2026 सोमवार। स्थान जागसरा पाटणा खंडगिरी भुवनेश्वर। सातशंख ऑपेरा तार आखड़ाशाल रे प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक मार पणत श्रीमंदिर नेत निर्देशना मनोज प्रधान। स्थान कुंवरपुर रसालपुर गोपालपुर बालेश्वर। ऑपेरा याज्ञसेनी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक सोनातनीर फाइनाल बीजीएम 5 अगस्त 2026 बुधवार। स्थान जखपुरा जाजपुर। ऑपेरा अष्टशंभु तार आखड़ाशाल रे चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक कालिया तू कंदाना आउ रचना लिली दास निर्देशना तुषार पट्टनायक। यात्रा राजनंदिनी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक तू नाहु तो मु नाहीर फाइनाल बीजीएम 2 अगस्त 2026 रविवार संध्या 7 घटिका। स्थान इच्छापुर बरांग भद्रक। यात्रा धौली तार चलित वर्षर आउ एक नाटक
କିଛି କଥା କାଲିକି ଥାଉର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସ୍ଥାନ ବଙ୍ଗଳା ଛକ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ପରଶୁରାମ, ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ବାପା ତମେ ରାଗି ଛକିର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରବିବାର ସ୍ଥାନ ମା ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ କଟକ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦମା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ, ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ବହିପୂଜା ଆଜି 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ, ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା ଜରପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।